everyone, before we start our lesson today, let's check your attendance first. Okay, if I call your name, you answer with present. Present aja ya. Devi Kurnia. Muhammad Rifai. Alright, class. Yes, yes. Class. Yes, yes. Hi. Hello. Hi. Hello. Hello, hi. Hi. Hello, hello. Hello, hi. Hello. Alright. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really wanna show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, tap the ball. If you're happy and you know it, tap the ball. If you're happy and you know it and you really wanna show it, if you're happy and you know it, tap the ball. Alright, everyone. Lesson for today is the last part. Okay, the last material in this chapter. So in the next week, we're going to learn about chapter 2. Okay, but some in the chapter 1. Di chapter kedua itu tentang sport events. Kalau chapter 1 itu tentang apa? Great athlete. Okay, chapter 1 about great athletes, and now is the last material. Oke, mungkin untuk pertemuan sekarang, please open your PDF now. Open your PDF now. Udah ada kan PDF-nya? Nah, oke. Okay, for today you must to do the chapter review. Review bab ya. In the page 20 and 21. Have you seen? Sudah melihat? In the page 20 and 21. Sudah ada? Chapter review, jadi review bab. Karena kita akan masuk ke bab kedua atau second chapter. Okay. In the chapter review, you must to answer the question about this chapter. Deskriptif itu berarti bahasa Indonesia deskripsi. Berarti teks apa? Teks yang mendeskripsikan satu tempat, seseorang ya. Itu nah, for deskripsi chapter in the next week, bukan deskripsi teks yang sama, ada difference. Di konteks dengan konteks tadi. Alright, if you have done to answer the question about chapter review, please scroll your PDF to page 27. Scroll your PDF to page 27, look at the picture and look at the descriptive text about the Paralympic heroes. Okay, look at the page 27. Di situ terdapat enlistment, yaitu the Paralympic heroes. The Paralympic itu adalah seorang ini Paralimpiade ya. Alisna, please read the paragraph sampai ketik saja. Achieve. Caranya apa itu? Liani Oktila meraih kemenangan bersejarah dengan meraih 2 medali emas para bulu tangkis di Tokyo tahun 2020 dan hampir mendapatkan 3 medali emas dari 3 kompetisi yang ia ikuti. Oke, so di paragraf 2 akan dibacakan oleh Nadia, coba. When the motorcycle centimeters shorter than the other
playing with the MC loves. Oke, artinya apa itu? Intinya ketika dia berusia 20 tahun, ketika kecelakaan waktu itu terjadi ya, yang membuat kaki kirinya menjadi 7 cm lebih pendek dari kaki kanan, dan dia pun berhenti memainkan olahraga yang dia cintai. Dia tuh apa dulu? Bertangis ya, tapi dia tuh mengalami aksiden dan mengalami kecelakaan, yaitu kecelakaan motor pada 20 tahun yang menyebabkan. Oke, next rest picture. Bacain dari Ashtirin and inspired other Paralympians picked up the racket again. Jadi sebagai calon pemain bulu tangkis terbakat sebelum hari itu, Ratri Oktila itu mengira karirnya telah berakhir ya. Tetapi Ratri ini didorong oleh keluarganya dan juga terinspirasi oleh siapa? Oleh para atlet Paralimpiade lainnya, sehingga ia pun kembali mengambil raketnya ya, seperti itu. Jadi apa pelajaran, what you learn from this descriptive? Apa yang kalian ambil coba? Jangan patah, menyerah. Oke, bagus. Apa lagi? Apa lagi meskipun punya keterbatasan ya? Apa lagi coba yang bisa diambil? Memberi inspirasi ya, kita gitu bahwa kita tuh harus memiliki keberanian, kemudian juga ketekunan, percaya diri ya tentunya, juga dukungan sosial. Nah, dukungan sosial itu disebutkan dukungan sosial dari keluarga ya, sangat mengubah maupun memberikan dorongan yang positif agar tidak menyerah ya, karena itu menjadi sebuah kekuatan untuk tetap maju. Meskipun ya kalau dipikir-pikir main bulu tangkis dengan kondisi seperti itu ya kayak susah kan, tapi tetap dia bisa mendapatkan medali tetap ya, karena ketekunan, keberanian, percaya diri yang dia tekadkan dalam dirinya gitu ya. So everyone, okay, if you don't, maybe that's the match day for today. Any question, everyone, for the match day for today? Oke, kita review dulu nih. Kita review dulu materi udah review ya, cuma kita review tentang descriptive text dulu. Itu apa descriptive text itu? Karena in the previous in the next week we are going to learn the text, the different text. The text is about recount text. Okay. What is descriptive text in the chapter 1? Apa yang descriptive text? Itu apa? Text yang tell the things, place, person, and etc. dan lain-lain. Jadi teks deskriptif itu tentu saja ya, teks yang mendeskripsikan sesuatu. Kalau recall text itu teks yang menceritakan hal yang sudah terjadi di waktu lampau. Kalau deskriptif mendeskripsikan, kayak mendeskripsikan seperti apa ya, jangan cantik gitu, matanya bulat. Nah itu teks deskriptif itu deh. Kalau recall text nanti in the next week itu tentang teks yang menjelaskan kejadian sebelumnya, bertujuan untuk memberikan informasi atau menghibur ya, kalau itu recall text nanti. Alright everyone, that's all the material for today. Thank you very much ya, for your attention, for your appreciation, and for your kindness. Alright. So before we end our class today, let's pray together. Nothing but this pray, okay? Pray together before we go home. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alright everyone, thank you very much for your attention and for your appreciation, okay? And don't forget to learn in your home, yeah? Okay, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.